Alright guys, panibagong video, panibagong araw na naman. Ngayong araw ay mag-atin tayo ng birthday surprise. Yan. Kaya samahan nyo ako, let's go! Alright guys, so dito na tayo ngayon sa may reception. So, dito tayo sa may Empress Hotel guys. Dito. Dito tayo dito. Hello. Dito tayo sa taas guys. Alright guys, so dito tayo ngayon sa may Empress Hotel. Yan oh. Ang plato. Happy birthday, bay. Yan o, celebrant. Kuya, basta. Happy birthday. Long time no see. But now see now. Ha? Oo. Yan o. Nay, mayong gabi eh. Grabe yan. Unlimited oh. Unlimited kanon guys. Unlimited na pagkaon guys oh. Yan. Oh, di ba? Puro mga boys. Yan oh. 1, 2 Happy birthday! I love to say. Yan na, ano, ka-live yan? Happy birthday! Oh. Happy birthday! Happy birthday! Surprise birthday! Tita Sharon. Happy birthday guys! Yan oh. Sa inyo lahat na organize. Yan. So happy birthday Gary. Thank you sa sponsor. Yourself. It's a surprise. It's a surprise birthday. Say happy birthday bye. Happy birthday! Yan. Ito si Kwan. My close friend Onyok. Yan oh. Happy birthday bye. Thank you for coming. Thank you for the sponsor. Yan. Sino ba nag-sponsor dyan? Sino? Happy birthday. Happy birthday. Salamat kuya. Salamat sa vlogger. Kahit tayo dito sa Empress. Oh, wow. Sana all. Nasa Empress. Happy birthday. Hello. Happy birthday. Happy birthday. Chicken, you say hi to Say happy birthday. Ini mama mo. Happy birthday. Sabihin mo lang happy birthday Nay. Yan, ito mama ni Kwan, ni Iya. Welcome dito sa Ilugman. Paalis na siya. Uwi na. Ah, pauwi na? Kailan? Friday po. Ngayong Friday na? 28? Tapos nang mabilis na, no? Hello. Yan, oh. Jericho, sabihin mo, happy birthday. Happy birthday! Happy birthday. Yan si Gladys. Ate. Layo, uy. Layo man. Oh. Kain na. Look at it. Wow. Cake. Madilim. Saan si Anton? Duty po. 8 pa ang labas. Nag-iisip na yun guys. Gusto na nung umuwi. Tay. 2013 kayo bumili ng Bakit? tama. Ito, maganda oh. Shout out guys. Yan, ito na si Kuya Bal. Yan, ano. Hihi. Pre, happy birthday. Bro Gary, wish you all the best and good times. Thank you so much for sharing your day with us. Sharing lang talaga to. Hindi. Kasi sa isang upuan, merong professional. Happy birthday, Gary Boy! All the best! Mga experiences mo. At saka
Kumusta si Jericho? Happy birthday po, Tito. Kumusta nga? Sabi ko sa'yo. Say happy birthday to your hubby. Happy birthday! This is the surprise birthday party in a way. So, gathered ko yung mga friends ni Gary. Noong may mga story ito, may mga history, kaya yun. Nagtipo-tipo sila dito para mag-ano din sila, banding-banding din. Yung mga old friends namin. Wow. Na minsan-minsan lang namin nakikita. Bye! Bye! Happy birthday ka! Love you ka! Salamat sa pagpunta sa mga friends ni Gary na hindi niya alam na ito yung naging ganito ang aming gathering. Alright. Thank you. Say happy birthday. Happy birthday, Tito Gary! Ang laki-laki pala ng mukha. Say happy birthday. Tawa naman ako. Happy birthday, Gary. Thank you so much sa friendship ninyo ng Saraya. Thank you. And happy birthday again. Thank you. Say happy birthday to Gary. Happy birthday to you. Happy birthday, Gar. Love you, Gar. Grabe, gining vlogger. Kaon na vlogger. Say happy Hello, birthday. girl. Happy birthday to you. More cake to slice and eat. Happy birthday. God bless. Mama. Alright. Kaunta! Bay, kalau na bay. Ano mo? Maglamig na gani. Kuya, happy birthday. Say happy birthday. Happy birthday. Dira sa microphone. Sige, okay lang. Okay lang. Happy birthday, Gary. Yan si Kuya Joe. My neighbor. And Juan Drore Teres. 2004. Yan siya pa rin. Mulagkit. Happy birthday to my best friend, Gary. Thank you for coming for my birthday, for my best friend. Kuya Joe, Kuya Onyo, Agbay, vlogger. It's like so special. Thank you. Yan. Yan ang mga girls. Okay, bye. Yeah, happy birthday. Mrs. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, bro, Gary. More return. All the best. Yan. Yan. Yan ang si Carl. Yan ang paring Jason. Oh. Don't forget to subscribe and follow Mang's vlog, yeah? Oh. Sarap. Diretso na YouTube rin. Inaano niya lang yun. Asa mo na gana-edit sa... Edit. Sana sa CapCut. Sana CapCut. Dito na guys. Namin itong microphone to, siya lang Para kwentuhan lang muna guys dito. Habang nag-aantay. Habang nag-aantay kami. Antay-antay lang kami dito guys. Yan, antay-antay. Yan din oh. Kwentuhan din sila doon oh. Ay, kawila mo doon sa maasin. Kuya, no? Dito nga bike-bike ya po siya. dalan niya bay ka doon. Yan. Kwento-kwentuhan muna guys. Yan. Kwentuhan. Tapos, Ayan. Ayan. Kwentuhan muna guys. Ayan. Ito si best friend ko, Onyok. Ayan. Kung wala akong makarel guys, siyang nagbibigay sa akin ng makarel. Yan. hindi pa ano, summer. Oo. Pero kung mamingwit ako doon, nandun siya. Wala kami makuha. Pupunta kami sa bahay niya, magkape. Bigyan niya na ako niyan guys. Ayan. Ayan o. Dali na, ma-open ba? Sunroof. Namin ko yan. Ngayong summer, sigurado na naman. Marami na namang makarel. Kuha naman kami guys. Yan. Sunroof. Yan.
Wala pa din ba yung mga mga seaman na Wala pa. March magdating na yan. March na magdating. regular na sila mo, no? Regular. Yan guys. Guys, itong mga girls naman. T-shirt din sa Oo, ganun mo tayo. Yeah. Yes. Ito ang dalaga ni Gary guys. Si Fritz ba daw? Brits tapos saka si Britannian, ayan. At saka si Kuan Tisha. Ay. Paano yan sila? 18. Ayan. Lingit ko dito sa vlog daw. Ito naman si Florence. Ayan. Kunwari lang, ganang ko, kung mula ko na. Ay. Anan. Ayan. Ana ba? Sige na. Ayan na. Ito si Florence at saka si Jason. New couples guys. Mom's vlog. Pelmangs. Yan. And like and share. Alright. Lovely. Yan si Kuano. Jason. Yan. Shout out kay Jason. Mga Arellano family dyan sa may Cebu. Yan. Shout out sa mga Arellano family dyan sa may Cebu City. Cebu. O sa Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. Takurong Isulan. Sa Takurong, Sultan Kudarat. Arellano family. Hello. Yan. Arellano to guys sa Sultan Kudarat. Isulan o Takurong. Takurong. Sultan Kudarat. Sulit. Arellano family. Yan. Yan yung cake. Yan Yan ang cake ni Gary. Made of love. Yeah, made of love. Yan na cake. Sarap itong cake kasi ginawa ni si Ate Grace de Los Santos. Ginawa niya Special, ano talaga po niya. Ate Grace. Gawa pala to ni Ate Grace de Los Santos guys. Kung gusto niyo cake, ayan, mag-order lang kayo kay Grace de Los Santos. Ayan. Kung gusto niyo lang order ng cake, ayan. Contact. Napaka-moist. Napaka-moist talaga. Tingnan nyo. Ayan. Moist talaga. Paid ba yan? June paid advertisement. Advertise natin ang cake ni Grace de Los Santos. Yan. Ang asawa ni Bal de Los Santos. Ayan. Ang mama ni Jericho de Los Santos. Yan. Kilala niyo si Bal? Si Bal ba? Yan. Si Bal na walang malay. Bal na walang malay. Ano yan? Cake na guys. Part na sa Ito ang cake ni Grace de Los Santos. Kasarap guys. Gusto nyo mag-order ng cake kay Grace de Los Santos. Importante yung tambal mo. Ayan Ayan ang birthday boy. Ayan ang birthday boy guys. Ayan. Yung tambal, makalimtan permi. Happy birthday, Gary boy. Dili ba sa tuwa ba sa Pilipinas ba? May daghan maana sa diabetes kay Bal. Yes. Yeah. Tambal ilang kanang latang ba para makasave. Kaya pakasave. Oh. Kukumay. Ito ang bagong waiter ng Kwan guys. Empress waiter. Are you impressed? Empress gift. Bay, nandiyan ka pala. Happy birthday. Happy birthday kay Gary, boy. Happy birthday, bro, Gary. Yan. May na-meet akong kababayan mo guys, ha? Lembang nga rabi. May bagarabi iyo,
Nabinta na siya. Handaan mo, Ilocano. Ako. Oo, handa mo tag Ilocano, guys. Madinaan mo, syakla. Oo. Magandang gabi. Mayroon na akong Naimbag nga rabi. oo, adati kabagyak. Hindi nga. Pure kabagya ko dito, I love man. Na nagkapunta Israel. Yan. Alright guys. Yan. Picture, picture. Picture, picture. Cappuccino, Tena? One cappuccino, please. Cappuccino. Yan. One cappuccino. Siya, wala. Oh. Americano. Americano. Yan. Yan ang celebration ngayon dito. Yan ang kaganapan dito ngayon sa may Empress. Meron sa amin pupunta ng Dula sa Bethlehem. Yan. Tapos, the next, kasi bago pumunta ng Nazareth. Malayo yun. Yan o. Do you know him? This is, wapo natin Bro Elmer. Yan si Elmer guys. Baka sino nakakakilala kay Elmer Gutierrez. Yan. Sa may Cotabato City. Shout out. Shout out. Yeah. Shout out sa Tagalibang. Yan, shout out sa mga taga-Libak dyan. Baka may nanonood. Yan, nandyan. Congratulations sa aming kapatid. Bro! Shout out to sa Tagalibang Hospital. Yan, shout out dyan. Sa mga taga San Pablo dyan, sa San Pablo dyan. Tagaluna daw, Tagaluna. Mga batang Manday. Cotabato City pa rin. Nandito mga taga Cotabato. Look after your brother. Ayan. Ikaw na lang wala. Punta ka na dito. Shout out. Bay, galing na. Galing na ba? Ako na mag-picture. Saan ang i-picture natin? Ito pala. 1, 2, 3. One more. 1, 2. Siya na. Happy! Waki! 1, 2. Ate, 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Yeah! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ayan! Join! See! Happy birthday to you! Bye! Gunita daw dito, bye! Para na Kenton, na? Anthony. Kenton. Yan! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang gagaling ninyo. Halika pa, vlogger. Ang vlogger pa. Magbabayaran ito.
Bakit? Magkupo ako? Nag-viral. Okay. Dire sa kaapil, nakadire, may timer mo na. Cheers! 1, 2, 3. Yay! Yay! Thank you. More birthdays to come. More surprises. Wala nang gusto mo ate. Happy birthday to you. O, kasi tara mag-isa si Happy birthday. Happy birthday, Kuya Gary. Thank you. Thank you. Long life, long life. Long life. Long life. Long life. Long live. Long life. Long live. Happy birthday! Happy birthday to you. Yay! Inumin mo na yan, may nipip pa. Ayos! Happy birthday! Guys, so, alright guys, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Yan. Kaya don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye! Bye!